हेलो हाय नमस्ते मु सत्य स्वागत करछि आ गोटे न्यू ब्लॉग। तो आपण माने जेमती जानते तो एटा मोर सेकंड ब्लॉग। तो ब्लॉग रे सेमती किछि खास नाही। तो आज आम जीवा मंदिर गोटे जगह प्रतिष्ठा होछि तो मो सान भणी सेठी जीवो पानी ढालिया पई। तो चलंतु सेठी जे सेठी वीडियो बनेबा। तो आम गाड़ी रे जीवा गाड़ी जाछि मो सान आनिया पई। तो से आसो तापर जीवा चलंतु देखिया कोन होछि। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जल्दी के आपण माने देखि पारते हम मंदिर पाखरे पहुंचलु। देखंतु माने एबेटू माने एते दूर माने लाइन लागी छी भीतर को हम एपर्यंत पहुंचलु। तो भीतर आ बसु तापर देखिबा आपण देखिबा जे नीचे देखिबा माने केते दूर लाइन लागी छी। हमरा हमें भी भीतर दे माने दी लाइन मझी दी के जीवु। तो आपण देखंतु माने केते दूर लाइन टा लागी छी। देखो तो अपन लाइन टा केते लागी केते दूर। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आपण माने देखि पारते माने लाइन केते दूर लगी थी। मु वीडियो स्पीड कर देली। तो देखो माने केते दूर लाइन टा लगी थी। माने देखो माने देखले जानि पारिए केते दूर माने लोक आसी माने पानी डाले पहुंचली हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा में। आपण देखो ये क्या है? आपने देखी पारते माने गोटे किलोमीटर पाखापाखि लोक मैंने लाइन लगे ठिया पानी आने मैंने पानी नदी आनी ढाड़े। तो आम ए पूरा नदी पाखक जाई से वीडियो करें। ठीक अच्छे चलो तो नदी पाख आपने देखो। तो एवं आम नदी पाखे पहुँचलु। आ देखो लोक मैंने केमती नदी पानी बुड़ाऊँ हनुमान मंदिर ढालिया। तो सेठी हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा चलती ना। तो सेठी यज्ञ भी होची। तो सेठी माने माने पानी ढालिया जातिर केते लोक केते मात्रा रे पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक। आपने देखो ये हूँ मो सान भौणी ये नहीं पानी नहीं पड़े आस देखो। तो प्रायतः बहुत लोग सरीगले आदि आम एपटू लाइन भितर जी गाड़ी न बाहर करूँ तो बहुत असुविधा हम। तो आम गाड़ी मझी लाइन मझी नापी पड़ो। तो चलो देखिए आपण मैंने देखिपे गाड़ी आम दी लाइन मझी दे तो गाड़ी नहीं जाऊँ। तो आप देखो तो एंजॉय करूँ। मो सान भाई अभी वीडियो बनाऊँ आप देखो। कौन है ये लोग? कहाँ से
ଦି ଲାଇନ୍ ମଝିରେ ତ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ତ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକାବେଳେ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ରଖିକି ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖ କେତେ ଦୂରରୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତି ଫୁଟେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया का हो बिलन अंजन पुत्र पड़े चरण में राम सिया जपते ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପାଣି ଢଳା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ କରି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଢଳା ହେଉଛି। ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗ ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଇ ବୁଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଲାଇନ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଏବେ ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି କି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବେନିୟନ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବେନିୟନ ଅଛି। ଘରକୁ ବି ଯାଇନି ମାନେ ଖରାରେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ବି ହେଉଛି ତ ବେନିୟନ ସେଇଥିପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏତିକି। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।